السلام علیکم ناظرین، KB نیوز کی مارننگ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ وزیر صحت ہریش راؤ نے کہا ہے کہ ڈائلسس مراکز کے قیام اور اس کی کارکردگی میں تلنگانہ ملک کے لیے رول ماڈل میں تبدیل ہو گیا۔ ضلع یادادری کے اسمبلی حلقے منوگڑ میں چوٹوپل کے سرکاری ہاسپٹل میں ڈائلسس سینٹر کے افتتاح کے بعد ان خیالات کا اظہار کیا۔ وزیر برقی جگدیش ریڈی، TRS رکن اسمبلی کے پربھاکر ریڈی و دیگر قائدین اس موقع پر موجود تھے۔ ڈائلسس مراکز کو گردے کے عارضہ مریضوں کے لیے قدرت کا انمول تحفہ قرار دیا۔ تلنگانہ میں گردے کے مریضوں کے لیے علاج سے چیف منسٹر تمل ناڈو اسٹالن بہت متاثر ہیں۔ انہوں نے تمل ناڈو میں ڈائلسس مراکز قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ گردے کے عارضہ کے لیے بس پاس اور آسرا پینشن فراہم کرنے والی تلنگانہ واحد ریاست ہے۔ علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل سے قبل صرف 3 ڈائلسس مراکز تھے، جس کی تعداد اب بڑھ کر 102 تک پہنچ گئی ہے۔ ہریش راؤ نے عنقریب منوگڑ میں 100 بستروں پر مشتمل ہاسپٹل قائم کرنے کا اعلان کیا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ریاست کی مختلف عدالتوں میں مختلف خالی ملازمتوں کے تقررات کے لیے بیک وقت 6 نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں۔ ایگزامینر، فیلڈ اسسٹنٹ، جونیئر اسسٹنٹ، ریکارڈ اسسٹنٹ، پروسیس سرور اور آفس سب آرڈینیٹ زمرے میں کل 1904 ملازمتوں کو بھرنے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ ان ملازمتوں کے لیے درخواستیں اس مہینے کی 11 تاریخ سے آن لائن قبول کی جائیں گی۔ درخواستوں کی قبولیت اس مہینے کی 31 تاریخ کو ختم ہو رہی۔ ہال ٹکٹ 15 فروری سے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ مارچ میں متعلقہ ملازمتوں کے لیے کمپیوٹر پر مبنی امتحانات لیے جائیں گے۔ ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے کہا کہ امتحانات کی تاریخ کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ ملازمتوں، ریزرویشن، تعلیمی قابلیت اور دیگر مکمل تفصیلات کے لیے ہائی کورٹ کی آفیشیل ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں۔ شبہات کی وضاحت کے لیے آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے شکوک دور کرنے کے لیے ہائی کورٹ کے کام کے دنوں میں 0402368839 فون نمبر پر بھی کال کر سکتے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے پارٹی ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیم کے چیکوں کی تقسیم عمل میں آئی۔ مجلسی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے AIMIM پارٹی ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں آصف نگر منڈل کے استفادہ کنندگان میں شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیم کے 50 چیکس تقسیم کیے، جس کی کل رقم 50,05,800 روپے تھی۔ صدر محترم جناب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر خلق کاروان و آصف نگر کے شادی مبارک کلیانہ لکشمی کے 50 چیکس کو دارالسلام میں دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ قریب میں گولکنڈہ منڈل کے بھی کچھ چیک باقی اور شیخ پیٹ منڈل کے بھی شادی مبارک کلیانہ لکشمی کے چیکس ہے، انشاءاللہ یہ ہفتے کے اندر دیا جائے گا۔ اس میڈیا کے ذریعے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے جو بھی مسائل رہیں گے کہ آپ مجھ کو، میری جماعت کے کارپوریٹر کو یا میرے صدر محترم کو بتائیے، انشاءاللہ آپ کے مسائل حل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ شکریہ۔ جنوبی ہند میں صدر جمہوریہ ہند کی سرکاری قیامگاہ بولارم میں واقع راشٹرپتی نیلائم کو 2 سال بعد عوام کے لیے کھولا گیا تاکہ وہ 97 ایکڑ پر محیط اس تاریخی عمارت کی خوبصورتی کا مشاہدہ کرے۔ تاہم پہلے دن چند ہی لوگ اس عمارت میں داخل ہوئے۔ راشٹرپتی نیلائم کے سٹاف کے مطابق صدر جمہوریہ کے جنوبی ہند میں مختصر قیام کے بعد ہر سال کی طرح ایک روایت کے طور پر کسی اعلان کے بغیر راشٹرپتی نیلائم کو جنوری کے پہلے ہفتے میں عوام کے لیے کھولا جاتا ہے تاکہ وہ اس عمارت کا مشاہدہ کر سکیں۔ انہیں مایوس نہ کرنے ہم نے اس عمارت کو عوام کے مشاہدے کے لیے کھولا ہے۔ تقریباً 150 لوگ اسے دیکھنے آئے۔ یہ تاریخی عمارت عوام کے لیے 15 جنوری تک کھلی رہے گی۔ عوام صبح 10 بجے تا شام 5 بجے گیٹ نمبر 2 سے اس عمارت میں داخل ہو کر اس کی خوبصورتی اور فن تعمیر کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ انہیں گیٹ نمبر 1 سے باہر نکلنا ہوگا۔ مفت انٹری پاسز دیے جائیں گے اور انہیں ایگزٹ گیٹ پر واپس لیا جائے گا۔ ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ اس سال پہلی مرتبہ ہم نے اس کے احاطے میں 3
आयुष स्टाफ को मामूर करने का मंसूबा बनाया ताकि वो राष्ट्रपति नीलायम के हर्बल गार्डन और नक्षत्रा गार्डन में मौजूद मुख्तलिफ पौधों के बारे में विजिटर्स को बताएं। महकमे टूरिज्म की जानिब से भी गाइड्स को मामूर किया जाएगा। राष्ट्रपति नीलायम के अंदर और बाहर पुलिस मुलाजमीन की खातिर ख्वाह तादाद को तैनात किया जा रहा। 2018 में यहाँ 16,000 पौधे लगाए गए। वो खूबसूरत रॉक गार्डन बन गए हैं। 50 अक़साम के खजूर के दरख्तों के साथ एक विंटेज गार्डन बनाया गया है। यूरोपीय यूनियन ने चीन को कोविड-19 के फैलाव पर काबू पाने के लिए मुफ्त खुराक वैक्सीन की पेशकश की है, क्योंकि बीजिंग शहर तवील लॉकडाउन को हटाने की तैयारी कर रहा। ये इतला मुकामी मीडिया की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट में दी गई है। चीन ने दिसंबर में ऐलान किया था कि वो लॉकडाउन और कोविड-19 के दौरान नाफिज तमाम ज़ाब्ते को वापस ले रहा, जिससे यूरोपीय यूनियन को दूसरे ममालिक में कोविड-19 के दोबारा फैलने का अंदेशा पैदा हो गया। एहलकार ने कहा है कि चीनी हुकूमत ने अभी तक यूरोपीय यूनियन की तरफ से की गई पेशकश का जवाब नहीं दिया है। चीन में नवंबर में एक बार फिर कोविड-19 के केसेस में इजाफा देखा गया था, जिसके बाद यहाँ के हुकाम ने कुछ इलाकों में जुज़वी लॉकडाउन नाफिज किया और रोजाना की बुनियाद पर मुकामी लोगों की PCR टेस्टिंग को भी लाजमी करार दिया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि चीन में वैक्सीनेशन की मौजूदा कवरेज नाकाफी है और वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुनासिब इक़दाम करने की अशद जरूरत है। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात IMG ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों के दौरान शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में घनी से बहुत घनी धुंध और सर्द दिन के हालात जारी रहने का इम्कान है। इसके बाद कुछ राहत की तवक्को है। दिल्ली में सर्दी की लहर जारी रही। इस दौरान हिमालय से ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों में चली। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली NCR समेत जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में सर्दी की लहर जारी है। दारुल हुकूमत दिल्ली और NCR में लोगों को सर्दी के साथ साथ धुंध का भी सामना करना पड़ रहा। कोहरा और घनी धुंध की वजह से सुबह के वक्त कई मुकामात पर हद निगाह बहुत कम थी, जिसकी वजह से मामूलात जिंदगी के साथ ट्रैफिक भी मुतासिर हुआ। इसराइल में तुर्की के 2 मजीद फार्मों में पैथोजेनिक H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा के फैलने का पता चला है। इसराइल की वजारत ज़राअत और देही तरक्की ने गुज़िश्ता रोज एक बयान में कहा कि मकबूज़े मगरबी किनारे में इसराइल की तरफ से तामीर की गई रुकावट की दीवार के करीब मैगल गाँव में 3 तुर्की कॉप ढांचे में 5N1 से मुतासरीन पाए गए। वजारत ने कहा है कि इन्फेक्शन के दूसरे केस का बियरतोया के जनूबी गाँव में 3 कॉप ढांचे में पता चला है। इसके बाद अब तक मुल्क के 9 पोल्ट्री फार्म्स में बर्ड फ्लू की वबा फैलने की इतला मिली। वजारत ने जंगली परिंदों से इन्फेक्शन के खतरे को कम करने के लिए परिंदे पालने वालों से कहा कि वो परिंदों को घर के अंदर रखें और उन दोनों जगहों के 10 किलोमीटर के अंदर तमाम कोप को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसके साथ ही वजारत ने लोगों को हिदायत की है कि वो मुर्गी का गोश्त और अंडे सिर्फ रेगुलेटेड सेलिंग पॉइंट से खरीदें और बगैर निशान वाले और बगैर पैक किए हुए अंडे खरीदने से गुरेज करें। सिर्फ पका हुआ गोश्त और अंडे खाएं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను.
ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।